এক মাস ধরিয়া তুই মাইয়া চিনি আর আগে যত নগ নগ তুই থাঙ্গো ছাপলাই আবু খুঁকাই lama telang na ni bagai kaisa ayang nartei yagra galatei poin khaika mane tui telang na bagai ta angai no poin khaika den kana sini no grog ni mungko poin na hungka kunu khaya suda thangai borok poi ekjona ke ongko borok turi jaga bo thangai kaisa kepal khlai poin asuri dikha ka poin asuri dikha kana a poin lo khai abu kesal ma একদম বড় করে জায়গা পয়ে নাচুরি আর দিনে যখন পয়ে নাচুরি ভাবছিনি এলাকার বাসিনি গ্রাম দিয়ে যত পুরো বদঙ্গে থাক থামাইয়া তো এখানে এলাকার চেয়ারম্যান জানাইছেন নি ওই যে বেডি জল দে এ বেডি যে বরফ যে তুই সারনাই বরই বনো जों जानखा बार जानखा आं अफिसाव जानखा निसाव अफिसाव जानखा सार संनो फायनाय हिमांनाय इको फाया का जों एक मास दरिया दै माया आगे वखा दै मानु ताबु खुंकाय माया साबोजानि आ साकाबो साप्लाय दुई तीनटा पॉइंट खाइरिखा आ साप्लाय इका केन किनारंखौ जों तो केमु तो दै खबि नों माने या केन किनारो तो जों आगे सि जार नगो पॉइंट फायंखौ जों आगे न हागेने जों दै रिदि जार नगो जे अ पॉइंट खुरका अदुनि सिमे दै बदं थांगा सिनि पाराबो अबने कासे सिनि समस्या अबने सलुशन खाइ फाइदि एमने हेंका ताम माले कासे आयरन को गोबां मा ओ दै जों दुई तीन बार अफिसाव थांगा कासे फिल्टार जों आसुरि फाइदि सारने जों दाबि खाका आव फायनाय हिनो बर फाया केन्तु जों थांगा दुई तीन बार ताबु गंका जों आयरन गोनां फानो जों फिल्टाराव दाबै नंगो समयो आबोसे बड मा फैदो मा खिया जों लेपिन खाला फैदो दै किरै कासे निचे तलाव थाङै कल कासे तमन आरो लाइन दमै जनो एक गल सिखलाय जों बाथै माथबो अबहाय अवस्था जों